Ayaw, bantay. Stop ang kon. Kani. Ay, gaatay ka bati ani. Gilang, bro lang. Gather bros. Bahala ng gather Lloyd, pamatch yun to ni Lloyd. Ay, pagkamantay mo ha. Asa mo dapit? Yeah, bro. Nard, I want you to... Yeah. Asa na zone Nard? Thunder Fire. Kaniyo, Gucci, layo. Hey, slit! Can you slit? Kani si let. Mount up ko. Then Cheese, you cheese. can Ni Sold sa Cheesy lang. Maka-sold pa. Matay mo si Seven, sunuod nyo eh. Kaning aim to. In 5, 4, 3, 2, 1! Wapay ulte. Kapit na mamatay lang healer oh. Patay na. Okay, managan na ni. Chase the aim. Kaning stay young. Gucci ni. Kumanta ko. Nakay bro. 5, 4, 3, 2, 1! Ay, yata na buag. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. One hit na sa kong kon. Ulti. Patyar ko din buang. Ay. Northwest. Pero na-dismount ako. Nalibat maning buang mo dag ulti. Ibat. Gusto? Man, Unsay wag. Lahat ay babanggain eh. Ate pag Mangrat ni sila. Dismount Lloyd. Irat ni nila Lloyd. Paspas kini sila Lloyd. bro 1630. nice! Tangina nyo. Nice up! Ni nakatakas ang usa. Ali Lloyd. Patay ta diri Lloyd. Kay on ping Lloyd. Ay na western Lloyd. Heal me. Naki E, Nard. Naki E. 5, 4, 6. Asan na, Nard? Wala, may go. Nakatagan nila. Kadagan western batalies. Ava, dagan sa Ava. Kung isay makadagan. Dagan kayo sila. Pakamatayin na lang. Ay, kisay nailot si Wilnar. Hindi, Winard. Dagan Nard sa Ava. Gisok na to. Saman, sukla na to. Sukla to. Patay lang healer. Now galaxy. Ali, balik makamatay ta. Ay, namatay na si Nard. Gilid. Masama kapatay lang to. Pag-kill fail na to, Aloy. Nice one. Nard, hindi sa corner me. Di ko ka-heal kay... Dagan na naman ulit eh. Dagan na lang ko. Dagan bros. Priority mo dagan bros. Konti dagan sa Ava. Gila.